हाय हेलो जय जगन्नाथ सांग मैंने देखु आम आसीजु आज पार्क साई से खेलुची कल्चर राजबाटी पार्क खाली आम स्वामी देव कहते पड़ू 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 गली पड़े के लोभ जी 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 कौन हिंदी ओहो चलतु केते उंचा उंचा पाउछ 4:30 हम ना देखु साई केमती बाबा को डाकुची जाऊजी बाबा गड़ी आस बाबा गड़ी आस तमें गड़ी आस हाँ कि भांगनी गड़ गड़ तमें जाओ जाऊ न कि नहीं जाओ कि हेनी जाऊन कि हेनी हस 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 गंग 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 पुरस्कार हम बाबा देख तमें कर देख तमें कर देख तो ना कर बुल्ली बुल्ली करियो आसनी मरियो सड़ा पड़े हला हला गड़ी गड़ी नहीं आसी पहले ये भगवान साईर बाली पड़ा एडी चल टे बहबू चल साई से टे बही पड़ू जा साई आस एटा कौन जे एटा कौन जो बुली जो छता बेले चल फोटो उठू साई देखे देखे माकड़ जो ना महात्मा गांधी को 3टी माकड़ कौन कौन जड़े देखिए आ जड़े शुणे जड़े कहबे किए देखिलु कहीदेलु किए कौन कर सी देखिए देखे सी आखि मुझी फास्ट सी देखिए तापर सी शुणे ये कहबे माने भूल कथा देखिए भूल कथा शुणे भूल कथा कहबे गुड बॉय ये कौन बेटे हाँ पुले हम बाबा को डाक बाबा धर छाड़बुनि आ तो हेड़ी जा खेल चल उड़ी साई केते जोर दबुची छाड़े ए मुंड बाजू मुई आउ उठी पारिनी हाँ तो बाबा जाऊ नई देवे देखी नई पार कि केते बल देखनी ए मुंड बाजू तू एके बस
ଆରେ ମୁଇଁ ଯେତିକି ଓଜନ ତୁଇ କ'ଣ ହେତେ ଓଜନ କି ତୁ ଆবার ନଇଁ ଦେବେ ନଇଁ ଆର ପଟୁ ବା ଛାଡ଼ିବେ ଆମର ଚାଲିଛି ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଖେଳ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସ୍କୁଲ ଯିବ ତ ଏଥର ସାଇ ଏଥର ସ୍କୁଲ ଯିବ ତ ଆଉ ଜିଦି ନାହିଁ କେଉଁ ଖେଳ ନବ କି କା ଭଳିଆ ଏଇଟା ଖପ ଖପ ଦେଖେ ବାବା ଦେଖିକିନା ହେଲା ଏଇଟା ଟିଣଟା ନା ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦେଖିକି ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତି ଆସ୍ତେ 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 ହେଲା ଆସିକି ଏଠିକି ଯାଅ ଦୋଳିକି ଟିକେ ଖେଳିବ ହଁ ଯିବ ଖେଳିଦିଅ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ତମେ ଏପଟେ ସିଏ ସେପଟେ ତମେ ସେପଟେ ବସ ଖେଳିବନି ଖେଳିବନି ଛିଡ଼ିଯିବ କ'ଣ କି ଖାଇଯାଇଛି ଫାଇଡ଼ା ଦେଖୁନ ଯଦି ଛିଡ଼ିଗଲା ୱାନ୍ସ କ'ଣ କି ଖାଇଗଲାଣି ନା ଯିବା ଏଥର ବାପା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆମେ ଦୂର ବାଟ ଯିବା ଏକା ତ ପୁଣି ଏଥିରେ କ'ଣ ହାତରେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯିବା ଯିବା ଆସ ଯିବା ନା ନା ଚାଲୁଛି ଘରେ ଆସ ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଆମର ତାଳଚେର ପାର୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବେ ଆଉ ଦେଖିକି ଯିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର এইপଟେ ଦେଖିବା ନଦୀଟା ଦେଖିବା ଟିକେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ଏଠି ଅଛି ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ପରେ ରାଜବାଟୀ ଏପଟେ ତାଳଚେର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଏ ଆସିବେ ବହୁତ ସହଜରେ ଆସିପାରିବେ ଦେଖିବେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି।